Bog svima, moje ime je Laura Lić i ja ću vam danas zajedno sa svojom kolegicom Veronikom Šikić, koju ćete vidjeti u nastavku, koja se nalazi na drugom kraju države i nismo bili u mogućnosti zajedno snimiti video. Još smo k tome svaka u samoizolaciji zbog puta s kojega smo se vratile, pa smo se potrudile na ovaj način vam malo pričati o strahu te o potencijalnim lijekovima za strah. Prije svega, zašto strah? Zato što je strah jedan od najvećih problema na svijetu. Ono što je još veći problem je to što strah utječe na apsolutno sve. Na sve što mislimo, govorimo i radimo, sve odluke i izbori koje donosimo. Naime, postoje znanstveni dokazi kako strah nije samo bolna emocija koja se nalazi u mozgu i uzrokuje nesreću, već je strah zapravo ozbiljan faktor rizika mnogih oboljenja. Neki znanstvenici ga se čak usuđuju nazvati silom koja živi unutar stanica tijela i ima moć da nas ubije. Zbog toga je bitno sagledati strahove, otkriti što je strah i odakle on dolazi, čega se bojimo te kako to utječe na izbore koje donosimo. Strah je po definiciji zapravo jedna neugodna emocija koja proizlazi iz uvjerenja da je nešto opasno, da nešto uzrokuje patnju te da prijeti sigurnosti ili sreći. Strah, baš kao i anksioznost, stres i briga koje u rječniku imaju posve drukčije definicije, u našem tijelu uzrokuje stresnu reakciju. S druge strane, strah je jedna prirodna emocija. Svrha prirodnog straha je da ukaže na oprez, a oprez je sredstvo koje pomaže ljudskom tijelu da ostane živo. Budući da se naše predavanje bavi liječenjem straha, bitno je naglasiti da lijek za strah ne bi trebao blokirati osjet straha, već ga modulirati i transformirati. Kad se pacijentu transformira njegov strah, transformira mu se život. Prema tome, zadatak je težak. Treba smisliti lijek protiv straha koji nije baš protiv straha i to nam zapravo ukazuje na to zašto lijek za strah već davnih dana nije osmišljen. Kada strah dovede do potpunog psihijatrijskog poremećaja, on više nije prst koji ukazuje na opasnost, već je on zapravo velik problem koji remeti spokoj osobe i zahtjeva od nje da potraži stručnu pomoć. Psihoterapeuti i psihijatri rade godinama kako bi smanjili strah u svojih pacijenata sa anksioznim poremećajima, bilo da se radi o panici, o nekakvoj fobiji, kao što recimo strah od visine, gdje imate osobu koja je u stanju satima i satima dulje i kilometrima dalje se voziti samo kako bi izbjegla da prijeđe preko mosta. Ili recimo osobu sa obsesivno-kompulzivnim poremećajem koja je u stanju provesti sate ujutro u krevetu odlučujući na koju nogu će se ustati. Ili recimo osobe sa PTSP-om koje zaista mogu imati istu noćnu moru svakoga dana godinama. Svi ovi poremećaji povezani su sa strahom, a spadaju zapravo u najčešće psihijatrijske poremećaje. Njihovi fizički simptomi su vrlo slični. Dakle, znamo kucanje srca, drhtavica, bol u prsima, nesanica, znojenje, trbušne tegobe, razdražljivost, vrtoglavica. Naravno da svaki od njih ima svoje određene karakteristike i drugačije okidače, ali ono što je bitno je da oni svi vrlo dobro reagiraju na oblik psihoterapije koji se naziva kognitivno-behavioralna terapija. Bit ove terapije je da se pacijent suoči sa svojim strahom i da o njemu razgovara. Dakle, tako pacijent kroz terapiju zapravo se suočava sa sve više i više strahovitih aspekata pokušavajući ostati miran. Dakle, koristi ta kombinacija pristupa traumatskom događaju i strategije zapravo opuštanja. Na kraju je pacijent zapravo u stanju zamisliti traumatični događaj s vrlo malo ili čak uopće bez anksioznosti. Naravno, da bi se došlo do toga potrebno je mnogo vremena. Sve u svemu cilj je da zapravo se konstantno ponavlja prisjećanje na događaj i recimo osoba koja je doživjela panični napad vodi ju se na tom mjestu gdje je doživjela panični napad kako bi ona shvatila da se panični napad neće uvijek dogoditi na tom mjestu. Ili recimo osobe sa obsesivno-kompulzivnim poremećajem se izlažu zapravo prljavim ručnicima bez da im je dopušteno oprati ruke, naravno uz nadzor psihoterapeuta koji pruža podršku. Inhibicija stečenog straha proučava se i u laboratorijima gdje se koriste pokusne životinje koje se izlažu prvo nekakvom neutralnom podržaju kao što je svjetlo ili kao što je ton i zatim se taj neutralni podržaj uparuje sa nekakvim šokom koji u njih izaziva strah.
zatim se opet ponavlja neutralni podržaj, ali u nedostatku šoka i dolazi se do zaključka da životinja razvija zapravo strah od neutralnog podržaja. Onda se samo ponavlja taj neutralni podržaj i ponavlja i krajnji rezultat je zapravo postupno smanjenje straha te konačni nestanak zapravo reakcije na strah. Oni su ovim pokusom još i dokazali da kada je životinja izložena neutralnom podržaju u kombinaciji sa šokom, u njihovim amigdalama se aktivira jedan protein koji je nazvan NMDA receptor. Aktivacija tog proteina omogućuje niz unutarstaničnih promjena u amigdali koje zapravo dovode do dugoročnih strukturnih promjena, omogućujući tako strahu da bude više ili manje trajan. I istraživači su također došli do zaključka da lezije ili inaktivacija amigdale zapravo blokiraju i stjecanje i izražavanje straha. Naime, pri reakciji straha u amigdali se poveća protok krvi. To je kod ovakvih slučajeva nemoguće i takvi pacijenti zapravo često upadaju u nevolje te zapravo imaju problema sa prepoznavanjem opasnosti. Nakon što je dokazano da postupak izumiranja reakcije na strah ovisi o posebnim receptorima koji se nalaze u amigdali, te također da u odsutnosti ovih receptora ne dolazi do izumiranja stečenog straha, napokon možemo postaviti pitanje mogu li tvari koje se vežu za spomenute receptore i pojačavaju njihovo funkcioniranje pospješiti izumiranje, odnosno mogu li se koristiti kao lijek za strah. Jedna od prvih testiranih lijekova bio je D-cikloserin. To je lijek s antibakterijskim učinkom koji se inače koristi u liječenju tuberkuloze, no znanstvenicima je još otprije bio poznat po tome što se veže za već spomenute receptore. I baš iz tog razloga oni su ga odlučili testirati i to na način da su ga davali laboratorijskim životinjama prije treninga izumiranja. Kao što se već ranije pretpostavilo, kada se lijek davao u kombinaciji s ponavljanim izlaganjem traumatičnom podražaju, dolazilo je do pojačanog izumiranja stečenog straha. No, napomenula bih kako se ovo događalo samo kod životinja koje su bile izložene treningu izumiranja straha, a kod onih životinja koje su samo primale lijek, a nisu bile izložene ponavljanom traumatičnom podražaju, do ovog efekta nije dolazilo. Dolazimo do pitanja hoće li ovo funkcionirati u ljude. Pa kao što je Laura na početku već spomenula, liječenje anksioznih poremećaja u ljudi uključuje psihoterapiju i to terapiju izlaganja koja zapravo jako nalikuje treningu izumiranja kod laboratorijskih životinja. A tijekom terapije izlaganja pacijenti se u prisutnosti psihoterapeuta prisjećaju traumatičnih događaja, a s vremenom, odnosno s ponavljanim izlaganjima, primijećeno je kako se početna anksioznost sve više smanjuje. I sad kako bi se ispitala korisnost D-cikloserina kao farmakološkog dodatka psihoterapije u liječenju anksioznih poremećaja, u jednoj studiji ispitivanja su se vršila na skupini ispitanika s akrofobijom, odnosno s pretjeranim strahom od visina, koja može biti jako iscrpljujuća za ljude koji od nje boluju. A za potrebe istraživanja osmišljena je virtualna stvarnost u kojoj su se pacijenti vozili u kompjuterski simuliranom staklenom liftu do katova koji su se nalazili na ekstremnim visinama. I kao što možemo već pretpostaviti, odnosno po pravilima terapije izlaganja, ovo je postojalo sve manje zastrašujuće za pacijente sa povećanom izloženošću u virtualnom okruženju. U istraživanju je sudjelovalo 30 ispitanika s akrofobijom koji su se tijekom 2 seansi vozili u virtualnom liftu. Ispitanici su uzimali pojedinačne doze ili D-cikloserina ili placeba, te su redovito izvještavali o razini nelagode na svakom katu virtualnog lifta. I što mislite kakvi su bili rezultati na kraju? Ispitanici koji su uzimali D-cikloserin imali su znatno veće poboljšanje simptoma akrofobije od pacijenata koji su uzimali placebo. Na kraju bih zaključila kako lijek za strah stvarno postoji, no mora se koristiti u kombinaciji s psihoterapijom. Nadam se da će ovo otkriće pomoći osobama s različitim vrstama fobija, kao što je akrofobija ili strah od javnog nastupa. I to bi bilo to. Nadam se da vam je predavanje bilo zanimljivo i da ste nešto novo naučili.